আজকে আমি এসেছি আজকে তো রামনবমী। হ্যাঁ, জানি আছে। আজকে হচ্ছে রামনবমী। তার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক, অনেক শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে। আজকে একটা ভালো দিন তাই আমি ভিডিওতে এলাম লাইভ করতে। তাই তোমাদের সাথে একটু কথা বলি। আজকে তোমরা রামনবমীতে কি করছো? আমরা সেরকম ভাবে কিছুই করছি না। তোমরা কি করছো? তোমাদের ব্যাপারে জানতে চাইছি। আমার তেমন কিছু করিনি। তেমন বলতে কি কিছু করিইনি। আজকে আমার শরীরটা খুব খারাপ ছিল। শরীরটা ভালো ছিল না। তাও আমি ভাবলাম যে রামনবমী ভালো একটা দিন। যাই একটু বন্ধুদের সাথে দেখা করি, লাইভ করি। যাতে আমিও যে তাদের সম্বন্ধে আমি একটু জিজ্ঞাসা করবো যে তারা কি করলেন না করলেন লাইভে এসে বলবে তারা। যদি কেউ আমার সাথে কথা কে আছে আমি বুঝতে পারছি না। একটু যদি মেসেজ করেন তো খুব ভালো। হ্যালো, হ্যালো ফ্রেন্ডস। তোমরা সব রামনবমীতে কোথায় গেছিলে? কি কি করলে সারাদিন? গরম তো প্রচন্ড। বাইরে তো বেরোনো যাচ্ছে না। আমি ইন্ডিয়ায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি। এখানে গরম হচ্ছে 40, 42, কখনো কখনো 43-এ পৌঁছে যাচ্ছে। এতটাই মারাত্মক গরম যে মাথা যন্ত্রণা করছে, শরীর খারাপ করছে, গা পাক পাক দিচ্ছে, মনে হচ্ছে কি হবে বুঝতে পারছি না। অবশ্য অনেকে আছে যে আমার বাংলা কথা হয়তো বুঝতে পারছে না। পারছো কি পারছো না বুঝতে পারি না। আমি বেঙ্গলি আছি, সেই জন্য আমি বা हिंदी बोलते पारी ना। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मैं इंडिया से वेस्ट बंगाल कोलकाता से बात कर रही हूँ। आज बहुत गर्मी है। इस गर्मी का मेरे सर दर्द कर रहा है। मैं हिंदी नहीं बोल पा रही हूँ। बोल बोल भी नहीं सकती, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरा कोई दोस्त मेरे बंगाली नहीं जानते, उसके लिए मैं हिंदी बोल रही हूँ। आप लोग मेरा बात को समझते हैं। अगर मेरे बात को समझते हैं तो प्लीज 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 मैसेज कीजिए। मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रही हो, आप लोग क्या बताना चाहती हो मुझसे, ये भी जानना चाहती हूँ। मैं बंगाली हूँ। मैं हिंदी कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, पाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने के लिए। अगर मेरा कोई भी दोस्त हिंदू है, हिंदी जानते हैं, तो मेरा मुझे सॉरी क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं है हिंदी, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। अब आप सब लोगों से बात करने की। प्लीज आप लोग मैसेज कीजिए ना, आप कहाँ से हो, आप क्या मेरे बारे में मुझसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हो। सिर्फ देखने से होगा नहीं, बात करना होगा। फ्रेंड जो हुआ हूँ। হ্যালো, সত্যি প্রচন্ড গরম, প্রচন্ড গরম। তাই জানতে চাইলাম যে কোথায় কেমন গরম। আমার তো এখানে কলকাতাতে 42 না 43 এরকম ডিগ্রি গরম আছে। তোমরা কে কোথা থেকে দেখছো, সেখানে কেমন গরম, किस तरह का गर्मी है, कितने डिग्री है। हेलो, हेलो, प्लीज मैसेज कीजिए। मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोग कहाँ से हो। सिर्फ एक लोग दिख रही है और वो भी मैसेज नहीं कर रहा है। मुझे मालूम कैसे चलेगा कहाँ से दिख रहा है और वहाँ का गर्मी कितना है और मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो। कुछ भी तो नहीं मालूम है। একবার করে কি হচ্ছে বলতো, ওটা একবার করে ভিডিওটা আসছে, ঠিক আছে, আবার একবার করে চলে যা। বুঝতে পারছি না আদৌ উনি দেখছেন কি দেখছে না, ঠিক বুঝতে পারছি না।